Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-dharain amin ya rabbal alamin. Wa fi riwayatin furija sakfu baiti fanazala Jibrilu. Pasyaqqa min thugrati nahrihi ila asfali batnihi. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, furija sakfu baiti panazala Jibrilu. Purija sakfu, dibukakan, sakfu baiti, atap rumahku, yakni atap rumah Ummi Hani, panazala Jibrilu, maka malaikat Jibril alaihi salam turun. Kita lihat syarahnya. Wa fil ityani minas sakfi wa syakihi dunal ityani minal babi isyaratun ila khorkil adati ibtidaan. Datang dari atap dan terbukanya atap, bukan datang dari pintu, merupakan isyarah khorikil adat, isyarah permulaan khorikil adat. Sesungguhnya pada malam itu seluruhnya khorikil adat. Wal idofatu pi baiti li adna mula basah id huwa baitu Ummi Hani karena maksud baiti di situ adalah rumah Ummi Hani binti ammihi, anak perempuan paman baginda Nabi Muhammad SAW, yakni Abi Thalib radhiyallahu anha. Wa fi riwayatin salisatin, dalam riwayat yang ketiga, ataniyal malaku wa ana fi bisa syu'abi bisya'bi Abi Thalib. Dalam riwayat yang ketiga, malaikat mendatangiku dan saya berada di Syi'bi Abi Thalib. Wa jumi'a baina riwayati, dikumpulkanlah berbagai riwayat di antara riwayat bi anal baital mazkura kana fi Syu'abi Abi Thalib. Bait rumah yang dimaksud adalah rumah di Syi'bi Abi Thalib. Wa kana naiman fihi, baginda Nabi Muhammad SAW mutojian, tidur miring di rumah di Syi'bi Abi Thalib, atau tidur telentang pi ajaibil malakut, dalam ajaibil malakut, keanehan-keanehan alam malakut, keajaiban-ajaiban alam malakut. La naiman hakikotan, tidak tidur secara hakiki. Bidalili ru'yatihi lin firoji sakfi wa nuzulil malaikati minhu, dengan dalil melihatnya beliau ke terbukanya atap dan turunnya malaikat dari atap. Pahtamaluhu hatta ja'u bihi ilal masjidi, malaikat membawa baginda Nabi SAW hingga datang ke masjid, ilal masjidi hatta ja'u bihi ilal masjidi wa tarokuhu fihi, dan meninggalkan baginda Nabi SAW di masjid. Faja'a hatta toja'a itoja'a, maka baginda Nabi SAW datang dan hatta toja'a, dan tidur miring bayna rojulaini, di antara dua laki-laki, yakni Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far. Fa'adu ilaihi, malaikat kembali datang menemui baginda Nabi SAW, wahtamaluhu, dan membawa baginda Nabi SAW ila Zamzam, ke sumur Zamzam.
Pasyaqqa min sugroti nahrihi ila asfali batnihi. Pasyaqqa maka ngabedah, malaikat Jibril membedah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min sugroti nahrihi ila asfali batnihi, dari sugroh tenggorokan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai asfali batnihi, sampai badannya yang paling bawah. Ila suratihi, maksudnya sampai ke pusar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qala Jibrilu limikaila i'tini bitostin min ma'i zamzama. Summa qala Jibrilu, kemudian malaikat Jibril alaihi salatu wassalam berkata kepada malaikat Mikail, i'tini bitostin min ma'i zamzama, datangkanlah kepadaku bitostin min ma'i zamzama, wadah yang berisi air zam-zam. Kaima utohiro qalbahu wa ashriha sodrohu. Kaima utohiro, karena saya akan membersihkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ashriha sodrohu, dan akan melapangkan dada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min dahabin li annahu asfal ma'adini. Wadah tersebut terbuat dari emas, karena emas asfal manadini, perhiasan yang murni. Wala ya'lu sodaan, wala tusallitu alaihi naru wala turab. Emas tidak berkarat dan tahan dari api. Pahuwa munasabun pil makna likol bihi syarif. Emas ini sesuai dengan makna hati baginda Nabi yang mulia. Id huwa asfal qulub, karena hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hati yang paling murni. Walayak tarihi soda'u al maknawiyu, dan tidak mengenai berkarat maknawi. Hati baginda Nabi tidak berkarat maknawi. Wala tasalluto li syaitoni alaihi, dan setan tidak menguasai hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aidan liyunasiba sikluhu siklal wahyi, dan juga munasabah sesuai beban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beban menanggung wahyu. Walima pihi minal munasabati lafdiyah aidan, dan juga munasabah lafad wahwa dihaburunati al-basyariyah, yakni hilangnya keteledoran manusia anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, au lidiha bihi ilal hadrotil qudsiyah, atau karena akan berangkatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke hadroh qudsiyah. Wa zawazul istimalihi imma khususiyatun lahu sallallahu alaihi wasallam, diperbolehkan menggunakan emas ada kalanya khususiat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa imma likauni hurmatihi lam takun syuriat, ada kalanya haramnya emas ini karena belum disyariatkan. Li'annahu innama haruma ba'dal hijrah, karena sesungguhnya hurima, emas diharamkan, memakai emas bagi laki-laki diharamkan setelah hijrah
hijrah ke Madinah. Wa imma likaunihi min alamil malakut, dan ada kalanya baginda Nabi di alam malakut. Wal muharramu innama huwa makana min alamil mulki. Keharuman emas ini hanya di alam mulki. Wa imma li annahu min awanil jannah wahia la yuhromu istimaluhu. Dan ada kalanya emas tersebut yang jadi wadah air jam-jam ini dari wadah-wadah surga, dan tidak haram menggunakan dari wadah-wadah surga. Wa innama kana min ma'i zamzama li annahu afdolul miyahi ba'dan nabi'i min asobi'ihi asyarifati. Sesungguhnya air Zam-Zam merupakan air yang terbaik setelah air yang muncul dari tangan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. I'tini bitostin min ma'i zamzama. I'tini bitostin min ma'i zamzama, bawakanlah aku wadah dari air Zam-Zam. Qauluhu kaima utohiro qalbahu. Ungkapan musonib kaima utohiro qalbahu. Karena saya akan membersihkan hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isyaratun lihikmatil gosli li ajli an utohiro qalbahu minar ru'unatil basyariyah. Karena saya membersihkan hati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata malaikat Jibril, dari keteledoran manusiawi yang bersifat manusiawi. Wa usriha sodrohu bimtilaihi minal asroril kudsiyah. Dengan memenuhi berbagai asror minal asroril kudsiyah, berbagai asror kudsiyah yang suci. Pastakhroja qalbahu, malaikat Jibril membuka hati baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pagosalahu salasamarotin, pagosalahu, malaikat Jibril membasuh hati baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salasamarotin 3 kali. Qauluhu salasamarotin, ungkapan musonib salasamarotin 3 kali. Isyaratun li tauhidi, isyarah tauhid, tauhid ilahiyat, tauhid nabawiyat, tauhid sam'iyat. Wali anna syari'atahu tubna ala taslisi fitoharoti kalwudu'i wal istijmari. Karena syariat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditetapkan, disunahkan 3 kali dalam toharoh, seperti hudu dan istinja. Wa naza'a ma kana fihi min adan, malaikat Jibril alaihi salam membuang alaqoh saudah gumpalan darah warna hitam di hati baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa fi riwayatin anna Jibrila akhroja min qalbihi alaqotan sauda'a. Dalam riwayat bahwasanya malaikat Jibril mengeluarkan dari hati
dari hati baginda Nabi Muhammad SAW alakotan saudaa, gumpalan darah yang hitam. Wahtalafa ilaihi Mikailu bisalasi tosatin min ma'i zamzama. Wahtalafa dan ilaihi malaikat Mikail bulak-balik mundar mandir ke malaikat Jibril. Bisalah si tosatin min ma'i zamzam, dengan membawa 3 wadah yang berisi air zam-zam. Summa utiya bitostin min dahabin mumtaliin hikmatan wa imanan. Kemudian didatangkanlah wadah dari emas yang dipenuhi hikmah dan iman, hikmatan wa imanan. Faaf rogohu pisodrihi. Maka malaikat Jibril alaihissalam menuangkannya pisodrihi ke hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mala'ahu hilman wa ilman wa yakinan wa islaman. Dan malaikat Jibril memenuhi hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hilman, ilman, yakin dan Islam. Palizalika kana asja'un nasi halan wa makolan. Maka karena itu baginda Nabi Muhammad SAW manusia yang paling berani halan wa makolan, dalam keadaan dan ucapan. Walidalika wusipa bikaulihi ta'ala, dan karena itu disifati dengan firman Allah Ta'ala, mazagol basoru wa matogo. Summa atbaqahu summa khotama baina katifaihi bi khotamin nubuwah. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menutup hati baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau summa khotama mengecap di antara dua walikat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan cap kenabian. Bikhotamin bisa bikhotamin, bisa bikhotim, dengan cap khotamin nabiyin, khotamin nubuwah. Wa ahrojal hakimu fil mustadrak an Wahbin ibni Munabbah. Imam Hakim meriwayatkan dalam kitab Mustadrak dari Wahab bin Munabbah qala lam yab'asillahu. Beliau berkata, lam yab'asillahu nabiyan illa wasyamatin nubuwah biyadihil yumna illa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengutus nabi kecuali dengan cap kenabian. Fi yadihil yumna, di tangan kanannya. Ila nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kecuali nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syamatan nubuwah kanat baina katifaihi, karena cap kenabian baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam di antara dua walikatnya. Wallahu a'lamu bishawab.